Yes, ma'am. Biskat dyan. Hello ma'am, taga-asa man ka ma'am? Company ko, hain ang utulanan. Saan ang hanggang? Parehas dito Bisaya ma'am. Kapaian ning kapalaran kanunay magila kining duha way kasumbungan sa mga kasakit luha day saksi ining tanan. Nagibati karon nining duha imtawong naman kining bunos ning kinabuhi Pagkapait diyan ning kapalaran kanunay magila kining duha way kasumbungan sa mga kasakit luha day saksi ning tanan. hain ang utulanan sa kasakit nagibati karon nining duha imtawong naman kining bunos ning kinabuhi Pagkapait diyan ning kapalaran kanunay magila kining duha way kasumbungan sa mga kasakit luha day saksi ning tanan. Way kasumbungan sa mga kasakit luha day saksi